Podcast seri pengetahuan dan pemanfaatan bahan tekstil disajikan Adi Kusrianto. Mengenal serat tekstil. Serat tekstil dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama, serat alam atau natural fiber. Yang kedua, serat buatan atau manufacturer fiber. Sementara serat alam terdiri dari tiga kelompok, yaitu serat tumbuhan, serat hewan, dan serat mineral. Serat buatan, kita mengenal serat buatan berbahan alam, atau istilah lainnya adalah serat organik. Sedangkan kelompok kedua pada serat buatan adalah serat sintetis, anorganik. Kelompok ketiga ini adalah kelompok serat yang memiliki kegunaan khusus. Kita nanti akan mempelajari apa saja kegunaan-kegunaan yang khusus dari kelompok serat ini. Baik, kita mulai dengan mengenal serat alam. Serat alam tadi sudah disebut dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Serat tumbuhan dikenal dengan istilah serat selulosa karena selulosa adalah kandungan yang paling dominan pada serat tersebut. Di mana serat tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi serat yang diambil dari buah. Contohnya serat kapas. Serat kapas diambil dari buah kapas. Kemudian serat kapuk juga dari buah kapuk randu. Yang ketiga diambil dari kulit buah, yaitu contohnya serat kulit buah kelapa. Istilah di dalam bahasa Inggris disebut noir. Serat selulosa atau serat alam kelompok kedua adalah serat batang. Kalau tadi itu diambil dari buah, maka kali ini serat tekstil diambil dari batang tumbuhan. Contohnya serat flek yang menghasilkan linen, serat rami, serat hemp, serat jute, serat kenaf, rosella, sun, ulap doyo dari Kalimantan, serat enceng gondok, dan serat mendong.
Ini adalah ilustrasi gambar dari serat flek di dalam berbagai ukuran benang, mulai yang besar sampai yang lebih kecil. Ini adalah gambar tanaman batang rami, Kemudian setelah batang rami itu diolah menjadi serat rami. Ini batang hem, dan contoh bagaimana hem ini ditenun menjadi tenunan semacam ini. Ini batang yud dan juga seratnya, tanaman dari batang kenaf hingga seratnya seperti ini. Tanaman dari batang rosella hingga seratnya menghasilkan tenunan seperti ini. Kita lanjutkan bahwa serat selulosa, kalau tadi dari buah, dari batang, kelompok berikutnya adalah serat selulosa atau serat tumbuhan yang diambil dari unsur daun. Contohnya serat pisang abaka. Serat batang pisang dari pisang abaka atau Musa textilis, sejenis pisang yang tidak berbuah, hingga ke pisang-pisang lain yang berbuah. Ada 25 jenis pisang. Awalnya budidaya serat pisang hanya diambil dari serat pisang abaka atau Musa textilis, yaitu sejenis pisang yang tidak berbuah. Serat abaka secara khusus tumbuh di Filipina awalnya, sehingga dipakai sebagai serat tekstil pembuat pakaian khas orang Filipina. Tetapi ternyata di dalam pengembangannya, jenis pisang ini juga tumbuh di beberapa daerah di negara kita. Pisang abaka ternyata tumbuh dan dikembangkan di beberapa daerah, dan seratnya dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan hingga baju yang eksotis tampilannya. Di Uganda, Afrika, memaksimalkan pemanfaatan serat batang pisang. Gedebok pisang di India juga menjadi komoditas yang sangat diminati di Amerika. Pembudidaya serat pisang di Uganda berhasil mengembangkan batang pisang yang biasanya hanya menjadi sampah saja, kini menjadi produk berharga. Ternyata serat pisang yang tumbuh di sekitar kita ini sangat bagus menghasilkan serat yang berkilau mirip sutra. Di Uganda dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan hingga ditenun menjadi karpet. Bananas are one of the world's most wasteful crops, and these giant stems are a part of the problem. Farmers typically burn them, but that pollutes the air. So instead, one company in Uganda has figured out how to pulverize them into fiber to make rugs, placemats, even hair extensions. So, could bananas become a green alternative to cotton or silk? We visited the headquarters of Texfad in the outskirts of Kampala to find out. Every banana stem only fruits once in its lifetime before it rots or catches a virus. And for every ton of fruit, plantations produce 2 tons of debris. But in those mounds of refuse, Kimani Mutori saw potential. He founded Texfad in 2013 after discovering his love for hand weaving in college. I cannot finish using the waste that is out there. It's too much. First, workers cut the stems into celery-shaped chunks and leave them out to dry in the sun. Then, they feed those strands into an extractor, like this one. This is a crucial step and the only part of the process that requires machinery, and it's not cheap. This unit costs anywhere from $1,000 for a used one to $10,000 brand new. That price presents an obstacle for expanding this business. The rest of the work is done by hand.
The extracted fibers dry again until they feel like a silky yarn, but one that is as strong as rope. At this point, it's also ideal for dyeing. The final stop is the weaving shed, where the making of household goods and handicrafts begins. Some of the designs on these rugs are inspired by traditional East African patterns. Other products are custom made for clients. It can take up to a month to weave a rug. The price varies, but many start at around $500. TexFAD employs 23 people and even offers an internship program for students. The problem that we have here in our country, we study, we get our degrees, but we don't have opportunities. Esther Aynebiona has been at the company for about a year. She started as an intern and is now one of the main weavers. Why I like the people I work with, it's because they are motivating, they help. There are different groups of people around. It's a very good thing because you interact with people of all ages. Banana textiles have been around for centuries in countries like the Philippines, Nepal, and Japan. But TexFAD is one of the first companies to bring it to Uganda. And the potential is huge, because the country produces more bananas than any other in East Africa, about 9 million tons every year. That's about 5 tons of fruit for every person in Uganda. I will never get worried that I won't have materials tomorrow, as long as we Ugandans are eating bananas on a daily basis. Still, these kinds of textiles are biodegradable and are a more sustainable alternative to other popular fabrics. Banana fiber absorbs dyes better than cotton, which means it needs less water and less land to produce. But the special equipment and expertise hold back this method from becoming more widespread.